Hello everyone. So in this video, we will be discussing about Flexbox. So basically Flexbox is a component can specify the layout of each children using the Flexbox algorithm. So Flexbox is designed to provide consistent layout on different screen sizes. So normally yun, pinaka basics sa Flexbox is the flex direction, ng mga properties, alignments, and justify contents. So let's try to play around on their example from React Native, no, in their documentations. So as you can see here, they are importing React from React and then style sheet from React Native, and then the arrow function, that displays here, and then the styles of this view basically. So they include a styles that container here that has one flex, and then inside this view there are three view, no, which is the color red, dark orange, and green. So kung mag-apply ka og flex, that simply means nga they will get all of your entire content of that mobile. So should I say, or let's take a look at, for example, this one, no. So as you can see, I have here an empty gyud. Ako siyang gi-clear out tanan nga walay styles, no. Kita ninyo si Hello World dire naa siya sa pinakataas. Natambunan siya sa time. Okay? So kung mag-apply tog styles niya, di ba, magbuhat ra man ta og cons styles dayon style sheet that create ana, no. Dayon ana dayon style nimo nga mura og variable ba dayon butang ka og padding para makita nato si hello world. Padding top lang, padding top 50 px, save. Wala siya ni gawas kay wala pa nato gi-apply sa view style dayon styles dot container. So nisulod tani nga variable, then that inside of this is part of that is a container, then let's save. So this one, then the hello world, you will see it is under on the text. So if we try to look, if we try to look the behavior of the text by applying a style, no, background color, butang tag background color niyang siyan lang sa save. So if you observe now, si text is gi-occupy niya ang whole width. At that certain text gi-occupy niya ang whole width sa imuhang screen sa imong mobile. If we try to add another one, another text, yellow, again gikuha niya. Okay, so that's basically the basics of mobile, no. So karon kung mag-apply ko og flex 1, that simply means they get all space. So kani siya kaning siyan sa hello world 1 lang na, no, buta na tug kaning hello world 2. Kaning siyan nga background sa hello world 1 lang nga text nga background. Ang si yellow is for hello world 2 lang nga text nga background. Karon kuhaon sa nato si flex para di mo maglibog. Butang tag background color ni main container, no, kani si view gyud. Magbutang tag background color which is may background nila ni. Dark na to lugar. Gray? Sabay gray. Na gray. So kita nimo si gray.
kung nakita nimo si Sian diha siya nagsugod kay naa siya padding. Nagpadding man ta, padding top dayon. Sian na dayon, then yellow. So wala na rin nakita si Gray, no? Pasabot by sa iyang content karon diha ra taman ang ato ang layout. Pero kung magbutang ka og flex 1, that simply means wala pa na ako i-save mo nang wa pa siya ni display. That simply means nga kuhaon niya ang entire screen nimo, entire column. Okay? So by default, ang flex direction ni kani siya, ang flex direction, kaning flex direction na siya lain-lain nga value, which is ang default value is column, na siya row, na column reverse and row reverse. So by default column man, di ba ang column is ana siya, ang row is ana. So gikuha niya ang entire muna ang trabaho ni flex. Okay? So kung usabon nimo by default column man siya, kung usabon nimo ang flex direction into row, so what will happen is pa-row na sad siya, pa-horizontal na sad siya. Okay? So going back sa demonstration ni React sa iyahang kuan sani flex box dire, this simply means nga kung sa first view niya nag-flex og 1, sa view 2 niya sa dark orange nag-flex siya og 2, then sa green nag-flex siya og 5. This simply means ha nga ang sukod aning red is kalimahon aning green. Bali ang tanan nga flex number nimo gibutang is bahino na niya in a way of number of flex. For example, sa iyang illustration ni 1, 2, 5. Pasabot, kaning red, kalimahon na siya sa green ay iyang sukod. No? Kung imo ning sukdon, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Para maabot niya ang size ni green. Okay? Si dark orange, ug si red, kung imong mabantayan ilang number 1 ug 2, that simply means nga si red kaduhaon lang na siya ni dark orange kay 1 raman ug 2. Okay? Kung i-compare po nato si dark orange ug si green, kaduhaon ug tunga si dark orange kang green. So that's how you divide the content of your mobile, no? So for example, sir, gusto na ko magamyan pagyud si red. Gamay-gamay pagyud si red, dayon dako-dako si green. So imong buhaton ana as isaw nimo na siya 1, dak-an nimo si flex si 6, pasabot ka unumunan siya. No, kaunumon pa ana. Mugamay pag siya pasabot din ani, katuluhon na si dark orange kang green. No, kung imo pag siyang dak-an, no, kaupaton na si dark orange kang 8. Okay? So that's basically how you divide those content. So through this na dayon, you can simply add core components na dayon like text input, or buttons. No, for example, din sa orange, gusto na magbutang o kuan din kanang text input. Kani siya ang pag-segment lang nato ang pagtunga. So for example din kani naka self closing man so pwede na dai nimo kuhaon ni siya dayon butang kag view na text input ka ha ba, then na nagay placeholder, enter name here ana, then
kuan na to si text input. So nara. So kuhaon na nimo si background, pwede na nimo ulaon si background color. Oh, gi-save naman ako. Nara. So pwede na dayon ka, diya na din ka makamanipulate na dayon ka. Oh, pwede kang duwag text input na dayon. Na. So ana na dayon. Ingon ana na din pag-segregate. Okay? So I have here a ano, should I say an example, no, image kini siya. Let's try to create this segmentation. So first is 1 2 3 4. Basically gamay siya na, no. So try na to ni siya buhat. And then in our output here, asa sa akong emulator na ra. So sa akong emulator, dili ta mag text view kita tanan. So muning view ta tanan, no, pila 1 2 3 4. 4 car row. Imtihan sa nato magbuhat ta og view, pila to ka view, 4 ka view na gibutan ta og background color, butan tag background color sa dinhi, background color red na to ang na, sa to kurba to, green na lang atong background color, green. Dayon ganing ibabaw is sunana gyud CSS. So by the way, kung i-inline niyo yung style, it should be two curly braces. Kung naka-din siya, naka-separate, you can apply kuan. So no no content basically. Butang ta dinhi og view, butang tag text. Butang lang ta og 1. Nara. So nanas ibabaw tong red. So atong buhaton mag-padding sa ata, padding top para we can start 50px. So green atong background. Dayon natay sa to 4 man to ka row. So butang tag upat ka view, 2 3 4, no, libilan na to 2 3 4. So kana siya. So after ana butang nin tag flex niya permiro, kuwao na to ang whole na. So we are done here. So ang first nga view butang ta og flex nga siguro kaduhaon ning red sa aning ikaduha. Kaduhaon, kaduhaon kani dayon 2 ba flex 2 na 1 2 3 lahi wa pareg color red, lahi on to red, lahi blue, red yellow, cyan, blue. Tara. So kaduhaon siya dayon sa pato. Siguro 2 gyapon si kuan, or should I say 1. 1 ni siya dayon kani siya dako-dako man ni si green
Butang nga na daw. Oh, kapilahon ni siya. 1, 2, 3. Tuluhon. Ug tunga. So, katuluhon og tunga. This should be 7. Ana. Okay. So, ingon na na. Pwede sad gamay ra man ang ibabaw, pwede na to ni dak-an no. Na to. Ano ba to? Para sa emulator and output. Di ba? So, dako-dakuan pag yun ni siya. Puro siguro ni siya ba? Na, ang anak siguro. Ba, mamao na ba kadako? Kung i-try na to ni sila. Hmm, pwede. Anak siguro ba? And then the color red should be ning sinalasan, syempre, i-green tani. Kay green man na tong awatan. Okay. The next will be kanisya. Ni siya magenta and blue. Magenta. So sa ato pa sa kaning tuko no dinhi second view, second row nato naa siya duha ka column. So imong buhaton na nabutang na sad kag view na butang tog text para natay ilhanan text 1 aw second row 1 ayon natay second row 2 nato okay. So butang na tog background ni style background color sa ito magenta ang pikas butangan tog background color nga blue na lang siguro ba actually wa ko blues color ato na magenta okay karon kay by default naka column man na siya usabon nimo iyahang flex direction aning second row into row no flex direction row kablog spelling no na karon kay nagdikit pa man na siya didto imo siyang i-align naa din na din ni karon layout direction or justify content space evenly justify content no space evenly na ara so na kuan na din siya then by here you can specify also the width or should you say you put flex kwaon nimo ang sobra flex 1 also sa another view mubutang kag flex 1 save okay that's it so ang buhaton gyud niya kung mag flex 1 ka kung i-occupy niya ang whole vacant nga space so we have now the first row and second row and then the third row same process you need to create the three rows three views like three views third row third row third row kulang tag isa ka row
So ito yung color gani ni. Red, white, red. Red, white, the red. Na, third row, 3 ana. Na, karon kay naka-default man ng atong third row kani siya ang iyang flex direction na is naka-column pa man. Change the flex direction into row. Like that. So in here, makabutang na rin ka og nga text input nimo. Baka bang butang text input din sa second row, butang baka ka din dili inana lugar text input ana text input placeholder na anything here tani mo background or border with 1px dayon border color black black na. So inguna na dayon. Once ma-segment na nimo ang imong content sa imong page, that's the time you can manipulate, add core components. So kani siya, gi-color coding lang nako para ma-identify nimo ang pag-segment. Okay? So that's all for this video. Bye-bye.